थानसा बोलने में सिर्फ 5 शब्द है, 6 शब्द है। थानसा, मुनखात, पुमखतना। लेकिन अगर सच में थानसा हो गया ना, पूरा दुनिया को हिला सकता है ये थानसा। Door camping 47 Ambasa Sitaranjan Deborma Angay Batayne candidate Bini Tifang Bay Sentabo Komadon Parago door camping Kaitongo Jack Camping Sira 100% Sang Jitina Inisang Asakayo Ira BJP Kaisapmong Bud Mangala Tipra Motanero Kabang Budbay Kaplayong 2023 মন্ত্রী আসক নাই হামবাই।